Abusiafo ye mamu nyina kwa baba Abrabo TV so sadie na wotwe bia ye ba mu fidwe mu phones so ye di nkomo ye tu Abrabo mu fapem ensisi ahodo esese ye na de ye da ye ho so ye fa foto firi mu ye no enenso woduma nkoma na dom yen mama ye nkwa bi mu ye besi fapem papa e wa Abrabo mu ama ye hu ye mu adie bia no e wone bre enti bre bi nso aso kai hu ni say akosia nso giabo ahinsa popiti aka ene di dwumedi mu chiame nene asama eda ho aye bitutu na srani abasa ne say abrante wa wo pe abaya na watimi aye ne la ya bosomen 9 ansa na wote ase bosomen na ye chi wote ase a ene koba ase empaso agudie ebaye mbaso agudie sonso eda di pefe mo bi ahu se wadi mbaso agro eye nyinsen ena nyinsen firi mu baye na bema yi chirema wo school mu ewo eye university level 400 a oba bibia na sa ena kofa obayi o hwa no ba no friend no akwasi agudie na edi ye no esunsunsanso aba anya nyinsen kese nyinsen akwa na bema ne so tena ase din echeke bra oni oba ni hyiaye ene nyinsen no na ne bosomi a edia na entali na emfa enso abusiafo ofa ye no se de mpani se asansa fa de a wode kire no ofa oba no wode kire ye nti abusiafo nyina anim se oba akosini ne ti honi enti senyinsa ba obeda ya koka senye wa we die ode amemene feji ni din ana abusia san hye ni se ye de hye ne de wa fa afuru nemum se ye be mana wa wu awie pa na wa be ye ne ho ade de ye mpene nti afroni emaye na no ye no ho ade obi a wo level 400 na efie enye no sika okofa no odi ammenefe ekwa akobo busia said ye beye no betimi aye obayi ho ade efri ho nti oye ho ade yi wie ye efie miensa echi abofra ye nyini wie ya oba ne se abofra ne nya oba eye hwan ba eye akosi wo fase ena ye ne ba na oba ne kire mu se akosi wo fase na ye ne mpena dada empanimfo nso si gentia dada wo ne so ye so na enti akosi ko school na chese gentia dada ekasi eni ne so ye eso ya na nyinsen ko ba ye no be ya moso da anchire no enti se akoye abusuasem DNA abam akire mu pefe se enya akosi ba nya abofra no na oba ne kire mu se opakosi chewo ma akosi nyae no osanse oda so do no pa enti onko na wonje abofra no emeka na ho na omontena so okunu ne yere ena akosi maame nso se eye abusuasem oba ne okunu awawe betima gu na mu abusua de ewu enti wonyae wo ba no na wonjai akwala no so ema na wo faase no we ni asam eda ho a empanimfo ne abedwafo ahia yebesi nkonwa atutu na asere ne abasa na ya tofa pempapa na kosi nso afa mu aba afiri mu enti wonso a wobenye bi ahwe no ha comment eto ase akosi bekenkan sade ebeye na ye nyina Abrabo mu susudua papa no yebenya ye twa ye ho aba na ya da ebedwafo edi abusiafo e mama kwa babie nsem kan ye hu afede yakwa bede na ye da ye bedwafo edi na komo twetwe no ye de ahyehye so na brakwasi asi ejina ye papa se de beye na abusia eni oba no besi ejina ye eyimu ba ko ebeye ejina ye papa na na yimi wo aye kwapna asidu bentre bo tikesi eri adwe ba adwe chi adwe onso e wo fidwem ha ene ode ninindi ebe talichi amamrecha me na dodo no a different no ena isan e wo sofo Michael e wo fidwem ha oba bebo yen ene e wo yen komo twetwe ni mu isan se asofofo de wondwumadi e wo ya Abrabo mu no eda nso nti waginasie bia mu no yenya asofo wo ewo mu a eya na emu isan se wo mukura no ojina dom anim otete dom okyerkyere dom nti ne odi nim de eba abeboa na yesi ejina ye e wasemi ho abusia fo ma kwa ba
Ya hinoa. Oh ya, yana dauro manna nam samambo. Ya so na kwa na wawoda. Kana da jini poso. Pia, mtiri da se. Na so masi ba yo. Oh, nyame adom bi aja. Pajin sin da so kwa na nte. Ebe na de. Ya so mo. Papa so fa me ho ye de. Oh, nyame adom. Ye chia wonu ne emofrani na. Samba da wa ye bitutu na so nya abasai. Abranti a wapel abaya na abranti ni chema abaya ne subai no akwakoye se obi a woton ni nyoma no nim se nyoma no ton na bode a obenyu obi ama na to oton ne fofofo so obenyu obi ama na to ntabaya no twe be ma na so ansa na wote ase ma na mpamu agoroba mu bi ya nyi sen akoba na be ma ne chemu a ebro ni hia ya ne bro anyanyi sen ne ba ya no emmoso entali se de kutoka se mi ebe kanu no enso asansa fa ade a odi kire ma buso nyina hu se ono ne obo no nete enti na eso odi ama me no fa gitum ogitum ma mfie mi ense chi obayi se abofra yi oba na naja enie naja ne yenkomu a eye akwasi wo fase abusia akoro ba ako wow entina akoye ensem bebre enti sesei omokoye DNA nsusu no ekire mu se enya akosi ba abrante ne ba na chese akosi wo school mu na chese jetia dada wo moksan kasoye omojai na ne mpana na eye ne kanchima dada na eye akosi wo fase no na onyi ho akosi ni wo no na chese jetia dada wo kaso anu a ejato mu anise kobai enti say die na ba approve say enya akosi say wa hwa akwala na fie miensa warden kro ne oba na ye ehon bosen no oda so twia DNA test no so akosi kro ya ne twia ho kamo mo ko ye onpen kwasi ko na ba bia asem da dru say no ne ma mi kire mu say agusia die emgu awari etimi gu obi atimi ko ne ba bi agusia sa na ebegu no enye yie kran ye mi kire mu say ansa na ebegu agusia emgu iti sesei ne ma me se onjai wo ba no fa akwala na mo ko bo mo bra e no ba no so problem na chere se mo njai no mo ne ko onje onye akwala ni na mo ntina iti we na semeda wa ye bitutu na shrenya wa sande enti papa me sha se so yo obai ma medase akosua medawase sa question ya wode abai da atiefo ne ahwefo so nyina ase ene kwase so enim se ene kwase so obehwe na watimi alike senema obi so ensenema na entimi emoa na dwumadi no entimi enkoso yeda wase se ene kwase dai wo hwe ewo Abrabɔ TV yeda wase pa akosua we de yeda wase ewo nsembisa wode amaye nsembisa emu yedu na sesia yen agidi for ye de ka de be ka kire papa yi se onya bibia e ma ne emfanche onya bibia efi se papa yi aware obai enche na awo na abam no ye de akrisofo de ka be ka se eye nipa mienu entem asem na de na si na abofra atima apiem a makoy de ni test a kire se abofra enye ne ba no en ababaye problem kese a mu eye ding ba ebetimi agya ni nyina ma na ache e say ayen akrisofo de awade go de enya de a ye pene so anase ye so efi say bible say ke benya nka ma ye ni ye nwene nyina entena mum odo kwan so na de ato ye nwa bema akwasi de to yen de ko ebeka say onya bibia emane nche na onfa oba no na ontra ho na ni se kakra ebetimi aboa na se ofwa oba ne so de oka ne so oba ne so onso ni musa na onso ni musa na onka mit na nka onyai because se oka so obejai oba ne de na nka onya ne nka onso ni mu na onka onfa oba na awurade so ebekire bia obonso ane aban so betimi oka se onyai esemoi enkoye nanti kuro ubemia kakra obekai kakra enkoye nanti kuro se abema ne betimi dia asem na chesa obetimi dia che mama yakosua obetimi dia che ebise ya de se okọ school
obae no ade asi ewo n'echi na DNA test na oye no so kire se abofra no so enye ne ba na kire se o school nyina no na ni nwia na se ofa se no so egusu kakrakra ema no ewo fi ba ne nyina echi eye busua na wo de cha na ense hwe tumi ni dia kamanya se onko mfa nche nko mfa na ire na ne ko ontena ho awere special manamu amomo so ba foforo ama na etimi aboa ka omfa nche yo eno so ewo ho amamecha me asemi usomusen wa mammere mu no abusia baako mu ade soa eja ne na kro emma o soa ba ene ofa ba ena akoshi oba baako mu jetia dada ena kanso na yinse akodo amammere mu no ode cha ebeye yie ufa wo futu wo mu ene sen yo mami akosia meda wasana mada ahwefo nso ase mpaniza sakatimpo wedwa so koreja na efrije bisia ho enyankopon adaroma na ehuni ya ehuni na wiase mpaniza odi ntasuo esidan a bosuo ene dwirigo mpani wakasa bizese obi amfere so betu ja ase wano a oso memfere so betu bi ase ne to 7 na so wantimi anya ona ono so wantimi ani di ono so wantimi anya na nan yehwa asema asi a ahodwiri ye pa papa so for can say me say on fan sa no me no nya dwen na obi say bibi say so aba ne ade na e abusua kro fine say ko abusua mu angasa kwasi ne kazi say ne so aba no nsara nya na mu moja oro bo abusua kro no ma me fon ndi sa kwa no so de nya na abusua kro ado ye betirim abusua santen de betimi atirim so ka ho bi na so ye ka moja aka mamu ye abusua ye fa no ntonche na ye mra asem so mama ekuza o kan se bi se abrante no pe oba no e fa no mre na ko se ka bi bitira abrante no se obi ono no te ne ma no dodo na ne omo ye no oh yes e bi obi wa no ton ne nyama abo obi ton ne ma abo de nanso dodo nanso timi kokoye se me ni obi te me ko na me na ko akogya na maba uguso ha na no aye se o ne na pep so ma good ndi wona ka e o se e ka bi bitire abrante no ne mpesa bitira abrante no se small se kokoto aba no ma onye obetwani okay se small se kokoto aba no kwa ma onye obetwani di nei no se ya hwehwemu abefo kwanso hu se akora na nyere moja no eti se akofa akokɔhwe de aba pie se wo betete ne se onye akokɔ se obi no obetu akowirem enye ne ba ma ne mpere no se still metwe ho manso ampa o ka bi obebo amomo a mfie miensa ennafam ni munyinsan me ko hospital ni muntasutie eni DNA wabre enye mfonso so obesese ne ka wabo ama ne so aba na tuya ne mmu mafutu a me de be man ne se no kure nie papa so for de o kan ye krisosumu ne no papa to ye na nanom som kwa ya futimi fa so ja wade no se bi o yire o kan trotro timi ja na wade se ne na tete Israel Moses breso na oba ono aduan na musia timi ja na wade no sana nezu ye na nanom mambere mu de oba woni no kra ma no sebe oba kwadofo kra timi ja na wade ndini oba na ye ne de ehu abebe bi te se na America no din taso asi edan odamu eje ye sanse boso betimi abubu no o ntimi de memtu abante no for san konko ware sa busuofo no meka so busuofo number 1 emma bi ewiase emma da bia meka se mi o from magazine emma mami akosia mrs so ko hwe bronsan no show ba san go emma na ka nyame abom ma so nko asase etieti aso dia ya oyoba aman Ghana yoba na so ma bia boya bro mesi na otimi si abra akora bi odwam na ndwam ahwe na meti se we de mi moja nie so na ko mo bi usi akora hwe ne mo maso pa na woni mo we de be sa media poten ne podi se na so ma me go so ya aseme da pramu so aye kan si etu ni se ne abase no da ho pefe o eyi ne ho na akwate se ahenie no mbani se me fatamadi enye me pese medi abrante no ba no nyane dia mana ntwe ho manso won se ne ka ma yintu ya ma no me de me nko ade onye oba no ma nko sa ba woni no tena de bia kro ba fie na ne yem sisi no sa ba no kran so ko na ta ne yem be se no ndime na ne pressure be ko soro anhwe obeto wu ama no ho me de ne pese me tene sa kan ma mre ne ye na nanom sese mu de enya mfonso so betuma gina we so ja na ware
Christopher ne papa so for mo ne nkrofo na nyamese na obi wu na ebuno not ho agina ye na wo kan ekwakoye se ontie de ne maame ontie ne maame ka no se busuan tintinga onfa akwala no ne maame ni nyina emma ne wo fase enne se ukono ye be ware wo ye nware wo ne ye chi asem wo sa pepepe on pene baby ntina na kana kane sikana de wonde memi de me ma ho kwanse on se kana man na ontua no mfa ma no abusia eya asem sebe o emma ya ba unim se jeti adada ne so eye so na abrantie woni ne na atena na wakwakonya fofora wo tene ho wo ko ho ehunim de betime firi maba oba wonchen wunim se enye ade a mosese atokwa se mu hu ana mo de mo hu kam wo hie yeye na wo hwe nyame anim na jai kika so mu aso wadi aso hu din na nyinsen akoba mfie miensani muka ho bi ne yeboya so bo da bia no muka ho bi ne da bia se manya so mema mo so munye bi ebuse etwa ya mo aba ye ba ya beje abudwafo adwentwe etwa to na yesi egina ye aboa kwasi Baba Abrabo TV so yeda masese muka ye hu ye twa ye hu ba ye kwa ye bedwafo nchen bi mu na asemi wei no ne puma se bi se aye mienu benkro mu no yaboa na ye nyina ye sie gina ye papa na ye de etu ye hufo isan se nenne ma afo ayaba no ene ma bi mu we se ye ma ye ni fi ni ye ni ti wo hu sa aboa wo ti ye kwa ye bedwafo nchen abisa fo ye mama kwa ba bi mu na papa ye beto ankomo ni so na meja se free amamrechi amenje okay ensemo a wo kan nyina no akwakogina asemo a abamuwa no ne na ekan okay na chese maame ne hwe agina ya obesi a ebebu abusua no na enkoba sa abusua no emu atete ye hwe this aspect of it akwala no ekwako kan wo fase no mu na daachi bi no akwala ni nyini a onye obi a yede yensa betenetene so ana society ni mu yo obama asemi odi bisa na ene de we dan a yese bofo ban hwere boa na aboa oso no so yekun na obomofo ne din bata ho bi nde se din no firi ho ne di modi e dan de intimi pepa dan de dan a nipa de ebe body aka asem o wasumasi a na we ni no tinna amanfo be kire fie kura na ebe se emo so na so that one no be nyina ma obi ase na tena se ka ten se sin ebe bona boss nyina ana se akura no kura be nyina okwa kope di bia bi no Ghana okope position bi o de assemblyman po a ebe kire kwan fa so ewo bi po na okura onim nje na de entimi pepa mfiri ho na no nkire se ma na isi sa gina no aha san se o so ye ne beboa na ya mansem bi wo mo ampese nka metwe eto apono so na medwa ma menka na sampese medwa asem no ene se ewom se me ka se abrantie wo ho kwan se ojan oba no maneko nanso ni nyina mu kura na ye aka mamu ye mfa ya no hunu nya oba se mpo sa na tie mpo na ese awade egunkuro enam so waye no ho de nkwa de aware egunkuro pia oho nti no kwan bi so omka asem no yiye na se kana e wo no se sema be ma foforo na oba na otu awi a wo se oba no so sum no emfa ho ne ne asi o se ofa amamre kwan so na oja no kwan se be ya ye obi anya den ense na komu aba na se be di be ma nya ndi o se ofa sa kwan pa no so na be ma no so oye mfonso kakra o se no so yetimi ka ho asem kakra ene se wo school mu ono ase so hwe bra nyinse no ba na o cheke ne ma na ensisi so obi a we krachi ni de ne ma o compromise ye de na ma opene so wa bra wanye ne hwehwe mu ansi ase na se asanse fa ofa o de akere nti abusuafo nim se eyoba a oni ne wo ho abusua de nim na so wo no na oni mu ho na oba no so na se bi se oba bia na nim be ma o ne efafuro na se oba yi ne oba na de trantro afrasa se yi trantro nto no be ma na nka o so betimi aka bi se nti de na wo su senka be ma na nye be ma ne na nka betimi asa abre no se o ye hwehwe mu emu do se ampa o de be pem oba na se me gidi se bia brese na me no dai nyinse na ye ba no me check me di me sisi so na nka o motena se na o modwen ho se bibi sa akọ so mpo anka nei no obetimi nya de aka na se mo ho o se ne siti no nti no kura ne ne yakoso obi wo ho no ma o se
me forma bi na frefre no phone so ne obi wo ho aware ti awade ase ne kunu ko adwuma kro makwa ma be ma na kokose ho koye adwuma koye ne ho adwuma mma bi e kan mma bi ase no nya mma nyina na say yefro ba mu na ba na so mma bi oh ne kunu ko adwuma na wa frɛ na oba fie sebi mprediasa bi enam tramo bi ana ibia ade mba na yama ne sisi mu ade nti osuafo de koso de hadwen o zene me pese music akono na asama me ka kire oba na yetia wa se abo papo akontenyi o so ndi onkofo obeire ni age na ifre nti obefo maame sa na onim so maame so yo papa ire ni oba na ye no hwe ni ye na ebe kwa ba besi nachi ebe kwa besi nachi papa ye ba won chen so for right na me bisa se ade a oba yi aye gwogina mema mienu ntam anya bema mienu ntam keke osan eye abusia mienu ntam abusia baako ena wogina mema mienu ntam sisi yenhwe se ojai bema no anase odi bema no ka se abusia nti kwanene me wo faase no enkotena na wo faase no so akire ojai no a edin so bi beba na esan say the entire bisa asase no bema no a ono claim ownership of Accra ni sese no ownership no o claim Accra ne nko a oba ne de nya amaye oba ne de won share ne kete se me ne na wonti me pese me ware no de bi abofra ni mo no se eye me ba enti sese ase ye jawo na okọ na abema yi so anso mu anyewu a obe ne den ana ususu se weni jai na wari kosi jai na wari a onfa kosi wo fase e ba ma no nto na brabo so yo akosia wasemu emu eyedru ebiem ba mepese menka kakra emfa de amamre chiame nasema okan no kakra emfa ho because yakase awade ya ade a emu yedru ba ani be ma enhiam na bible no eche se gise adwaman ko a na etitintem na amamre chicha me eka se oye adwane se ne nkwanye de kora itimi gya na wade se odi watem kora se otwatora utimi gya na wade ye ba krisosum di a untimi nya na wade wade tro a che wade ba untimi enye ade a wodi gina so utimi di gya wade eno no ade a wobetimi gina so gya awade ne se wakoto se one be ma foforo ada eno ne ye twiro ni mu ana ene ne ye twiro ni mu ono eka amamre ni mu ba ye ka twiro ni mu se jiso koto se one be ma foforo den ada ba we ni so esiye abra na be man ewo school esiye abra be man no oni aro be man ani de ahu de ba ayadwaman koto na etibetete awadem ba ahunu de memi to me ni susu se onya ma bibia emfanche onfo bibia nche ba no enam abusuani nti onfo bibia enche na entim emmoa na emfa asundwe emra abusuani akra meka kan de question a obisa me no ehun ni se ade enya asi be ma no aye na adwen se akwese na adwen se oje abofra no enti na omamoko edi ns test e kire se ada se eye ono ne ba ana se eye ne wo fa ase ne de enye no be so hu no kre wo enti no kre na ohun ni kire se abofra enye ne ba enti kan de a wo so ode ma abusuafo eye ese akwasi eye abusua mienu pe emu mienu ntam enti se wo gine kora da chi so betima so makora ne bi asenwe emu yeduro eye abusua ba ko ebetima ama abusua no kora den agu ebetima ma titimu aba abusua nu adentia ebise abusua ba ko pe na sa problem eden aba too many there kamesusu se mimi akwasi obai munya ma bibia enka na akwasi fa oyere na fa oba na toaso na hwe no na emfa sundwe emra oman Ghana enti papa ya sorry no na avuto bai na ode ma emabu na ya ba yo akusia bise eda wasi ebiem na afoto kakra meni bema enuanom mrantie mabawa masiso ene se etie akwasi the problem onamu a akwasi epre no ho obayo so epre no ho waware wode ba ne nya ne se nanka obayo wo betwen ene ma epre mo ho
bebre eye ade ani kwan se omoye na se aban ko timi tenase etwen amakwasi ewie ni school ne se ka omutimi ekabuma nke de odosonko ebeba enti afuto me de ma yenwan ma ne se musu so mpre me ma no so mo ana mama mai so enyini me mai mo ana motete mai ti se bitima ka se ma no nanso me mai enso ana de mama mai de enyini enti me nwan me mai nwan ma mo o awasi so afuto me de mo no se abstain just with the train mu wari wi a no watimi eden cells no edda ho afebo kopem se ba ko ebefirim enti de me de ma menwan no se awade enye miracle too awade enye age awade enye race enti to boase na twen na omre so a awurade so beboa bela wase yanso ya dase amabrecha me emabu na wo ka ho bia nyina ya hoboyi dan ni abrabo msisi dua o de topono so na ma se ya samu enye twa pe anhye ya no nokre na wiase no empani so ba abone hoyi okwa ware emprentem emfane da ma han na se eden obesen aba ni abaya yi se akwasi jano mo ne no fa ase no kokotena kra stop kwa kofo bi mafoforo asanda na wo abeshim o de ba beshim butter tree da ba sana makro bi se butter tree na ko se yi ni su eye su bambo ne papa na se ja saya enya saya anaso ja saya e no ma brebo ne monuma e fo ho abian kanse ne ketrema su di wawoda ni abaya na ye no we eden ya he ni su ban no sa no te ye fumbo ne nim samasa na kakra me kan ye me ka kire nuanu memba akosi wamanani ana ho kra na nko se bi wo dwen ko kire wo dwen ko kan na ode ne ma bitu nseni ani fira hyase na hu se ba me pe o se da bi otwetwe ne ho sana na ma ebeti o wode wo ya de o otwetwe ne ho nya de o hwe na o pe wa na wa hyase ne nipa o no to o nya problem wo se ho abefa o okay suban bone no ho ndimi de me ka kire nuanu memba ne minu ano me hwe me hwa brabo TV ye nyamu anka duma die edise ya to ati ne anye soto no ge nim anso ye den atiefo me bese me kan se ye mfa bibi mfiri nye ye kan mu ye se papa so opa ngoma so ne nyina num de ne ye die mu ntia ye te hanom ye ne papa so fo ye tete ha nyina no se bia be fa bibi ai also dia ye susu dia mu abrabo similar one betimi ato asem bi se to ye na ne yati moma Bronisi a former part of our schema. Atoy adwemu. Yɛmfa ntoto ho na yɛnsi gyina pa. Bɛda se bebre. Yɛnso yɛda se awusia yɛda mase sɛ yɛ mpanyimfo ɛda mase no. Nso mɛda mase bebre yɛbɛsɔre so. Na yɛsɔre so na deɛ mede ka deɛ mpanyimfo ɛka ho ne sɛ menim sɛ akwasi betie ensɛm yi mienu nyinaa na bɔɔ ma wasi gyina yɛ. Na medɔfo pa ho nso tie me. Deɛ mɛka ka ho ne sɛ abrabɔ ɛyɛ twamhyɛn deɛ nanso entwamu emfa mfie emfa mperepere ho nkowura bibi mu a obenu ho medofo pa jetia dada wo hweni so yesona wo bia pew na wate ase na wo boyfriend na woni ne jai onye wo ho ade oka cho se me besrawo na wa manokwan baba chia me na wa dress na ukọ bibi kosi wi a na wa mabonsam post eye bronsam mesremo ebraso sese ye ma ye bo ayedin a bibia mu ye ma ye bo ayedin ewo mu ye hwe ya na mo ntutu ye e wo sa nwoma ne mu ni se de be ya ye nye victims na ye si egina ya ye nka se ma de ya adwen ye mmere o kan ne seyi o chino be ka seyi wusi egina ye se ana ma na nya enkosi awieye na ye japade anyankopon de ma ya ema ye valuable in the society no e kire mu say ye ntwen wait twen na bibia ebeyi nkunibia ma emema de ne de eye koten sare e koten a baby obachie bia obepem bia oka enti twen no ema moma ye hu se eye ni din no na ye ntwen na nyame ye wadom na wo hia de odo wo a wotena ho na wotena ho so emfie dudu edi wanimu yi ubefa na wiye o anopa o anwumere o ahomachi o ugegirije awo prisesi yi na to den chem to no nyame anya wadom a
ansha na wa brabo papa Nyankopon e dia hye wonsa wa asase so no wentimi enye hu ntuma kan ye hu nya bia modofo ensu enye bi ya sorry su die na meda cleaning na ase DJ Stanley asumasi na no onsa ne minyaye wai wodi ensi e kire hene e chia o sanso na capital the DJ Ske ene ni penua mu nyina mu kan ho bia atwemedie idimu na wo twese nna nyame adoma ibihia hwo ho su hie ma me wate na wo sombo ma me pa Nyankopon mo ho bai na wo twese nna ibihia makara